وإذا خورز نزنور تلكيشتا بازونجا وتنو خبر ديما إنفورماسيون را وقت آبونه تسبرتن آبونه فيرا خيصاد سردار بابرك كوتا بزيوكم سوالات لاجر بريمير رايغوندي بازاد كستتا تسداي ورسي ميتقطك المينسترا دولدر آخر جنندتم آخر ما تسخوصا ريدسنو كورسان تباسد ودون وقت سوا أفزون خستون كورستم كواليفيكاسيون سينترايسن فدل ميليسي سرماغون نساني وجه كورد سلوجبا جنجتن وقت دست فالفارنتم Dorter der Kussave mzivgum sevelet lagere arrestadun objekt sevaveris u ibnate fitta hitsaude serdar Giuseppe Konstantin. Plamegeske lager kome kusen rajdaya innaz. Խիցաոդը Սերդար Ջուսոյթը Կոնստանտին Բաբարը կոտամ զիուգոմը սվալետը լագերը արեստատ օբյեկտը դարտեր դրցավը արեստադուն կստեթը գրաֆիկ մգեսկա դուամինդուն ծպարամազը լագեր ռայսցեն ֆծագուաշեթը լագեր արեստցավը Սերդիգուն ուլեֆնեն ֆելը Республика կուխտերը գադարխայտ սամե սվալետը լագեր կուսա ազը ալաֆունդեր Было дано поручение разработать механизм для круглогодичного функционирования детского лагеря. О чем мы сейчас и правительство решает этот вопрос. Я думаю, что вот есть какие-то предложения, которые мы будем сейчас рассматривать от наших друзей. Вот есть предложения, желающие, которые могут его в обслуживание взять, чтобы для круглогодично обслуживать детский лагерь. Естественно, в летний период будут использоваться по назначению. Будем принимать наших детей для отдыха. Все остальное время, если этот период 9 месяцев, будет работать, я думаю, для туристов. У нас вот такие вот планы. Я думаю, что над этим мы работаем. Я думаю, что все будет нормально. Objekt arestade smite arhudu esedet sepor Milan sume lager arester tsavdeste petwaverteder. Хицаоды Сердараны хастем геска костетет савенс график магеска. Строительство у них сейчас идет все по плану пока. Были определенные проблемы. Но я думаю, эти проблемы подрядчикам решаются. Ну, все, что в этом году запланировано, я думаю, что будет сделано к сроку. Так объект должен у нас планируется сдать в будущем году. Все по плану у нас идет. С Божьей помощью все будет сдано нормально. Նրիդեգան բակուն դրցըտ կուստետեն սեվլդեր խայջուսույթ Կոնստանտին ռայգոնդե բազատ արեստադուն կուստետեքուտ սևն ծուըմեի։ Բազրցը ստելա ջոթաքսանա չիխույթ ալդինա կումերիտը տվատիմա ինվորմացուն ռաղ դաբուն։ ورسي زورفت دل من ارتن فونزاز سخستتن بريزيدين گاگلوت الان آرفراکوتا مسکویاگ اما ابت ورسي پاتریارخ کریلن آرفت زردوه نفس ميس نا إيمياغ مونون قزنك زينتا أما نبسته تخسن أنغوم باستينتن سه عرف إستوريون ويدكتيس أما أنغوم باس چرستون دينيسته ودون دارتر در رازمكيت سودسته أما فيدار در كنزسته ومي آسر سوخت برك بونه دن مزر دزغه فيدار أناني زينات أما بيره آسته سرن بونه فنديكته أما ورساك چرستون أرغوان سرغلوجه أرخايده خودساو أخوز دينگنجتن تا صابرات سينزينات أما خودساو أرفه فنديكته ما درخه افزونگ افساتون کورس سبزسته و رسی میتقطعت مینیسترا دولدر آخر گنندتم آخر کنمتس خوصار ایرستنوک استودنت آت سبزسته ودون سراج درس آخر کننز خسنگار سیمه آرخاین اما رنقستاد صدل Хусари Ростойнак студентай России Федерации митхуттакты министра дуалдар ахур ганандаттам ахур мачитсавы дунан уахтсавы авзонг авсаттуны курс. Ахур тавазынс республика митхуттакты министра ду профессионалун саттадинады центры. Ахур ганан амбырдгантарайды той эфтасам июля амат савзысты майы дарғы. Хасыр астажы курсан тас ахур канзысты растран қонсыд амат абилун ахсангар срайхалы намасын біртканын. Вағдмасын савы теоретикун ахур тадар митхуттакты органты куршыты барадун تدین آد بندور تفادل مازالت کمپلکس سرماگون دای آرسترسد آخام خوزد سمای کورسان تباسد تکانوی службама. Сармагун сконди макостефадел управлении сарглаваджи хадиваг засетет замбулат кудбан санкотта. Умагаска алцы котта курсантан ахоз канзан афсаттун сардыл арцахоран.
Занятия у нас проходят ежедневно, то есть с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье у нас предусмотрены выходные дни. Вот, занятия по физической подготовке непосредственно проходят в понедельник, среда, пятница. С данными курсантами занимаются компетентные лица, профессионалы в своем деле. И я уверен, успех не заставит себя ждать. Abon kursanten ravdestoy Kalaşnikov avtomat rast ama taxt kudray xalın ama sımbırt kanın qavveyder. Uy fastaq sengar zray xalın ama sımbırt kanın ifadat ved kursanten saxisen. Фачабону мявлай офта спокойно рой холам. Шая приблизительно на бомборан кот холгам масты фаста. Тохтарай холгистан, жургадарай канжистан. Зобчосты юкуй мочидарай зуна, шахойнаш зобчост. Шайта хай автомат. Для чего предназначен? Учидар, бозуджи. И мола просто канам холга. Mit قطعت ministra de خاخل و رسیا گوال در آخر گننده تماساز آخر مباصد ده ساده ماجم. گبرات زاور آخر کنزن و رسیا mit قطعت ministra de نیژنی نوفگراد اکادمیه. از مچسل فستما در زدتون وارد قاقانک ارگان تکای سلوجبه کنزنوی. رازر تزاور. مخشم کورس موضوع بایسا. آخر نکن چگاد کن. میگنانی مرخون. استاجاتم اگلونی کودک سرن. مخیشن نوگتیم برشتر تبازتون. اوکیزار در شهر. سابون کدوفتن اینجا بخور کننج. Havzong avsattoni kursratsav nefasta kursant der Eistes Respublika Hussariristoni mitkhut takta organta kusaje art bakhart. Kobostagonda kotstaraul medoiterinat informacion rawacht abun. Kvalifikacion si interrotten fedel milici sermagun nësanjoqek ordes slujbegenek serjant televertoj felvarente. Achen felvarentesen waqt fetseve alle ertaze. Milici sermagun nsanyaje kurda waqtsave ervelazon felvarenten senusanu kushit fsattun ama fizikon settedinat zberekkenin. Felvarente khatsaktem geska kushitin levert sevzen kvalifikasyon sintem. Fsattun ama fizikon settedinat fedel khiser instruktor kodsta Alexander nakhastem geska ma atsme kushita ratsedeste ihsengarze ihsenet settedinat fedel felvarente der. Hismoje migenenen je naznačený teda. Maštachskene falakuma migenenen navidержано. Я часто тачижеш шайтхай маш шайтхай курсавиже. Kvalifikacion sinratten fedel felvarente milici sermagun nsanyaje kurda kushita qomerat sawi aller taze der. Felvarente wagder sound discipline fedel fi poinekte kemene wasa kushita. Kodst Alexander Kutbanstan kodta و مگسک kvalifikacion felvarente khatsakte isteraygund. Nabagayna blakkar bashad artaze qoma bakusa. Stein priimot kanin boyda vторой класс. من نقشش درستن второй класс. Дуоз фаста сдавот кане на первый класс ройса. Сте периодически каждые 3 года якома потверждат кана я классност. Но я профессор шатта жина да вдис. Ошиоз на моманас на фестивалач ситкут тумайстан ройгунд. Kvalifikacion felvarente khadraistu ermester serjant skund adeppet ertenix sezadimog. Bezart stela geotaksana ustat zaur informacion rawaxtabun. Zau rajone amart цеппердес خویه специалиста март خود بیوه ارمگارвестуй گورت کراپوتکین ما لابراتوریوم باسکرستته آوازن نسانن. قوون خزارات مینیستراد ویتریناری اما فوستار ده اپراولینیه سیدنز سرجتم سمه خزارون فوس آمارد صوت فدل قوزن کنوی قوون خزارات مینیستراد ما. بانساندگون مرسد زرگت سمه اینفکسی ما پارا خطوه ویده خی مینیستراد آرازه انامن قوک کاخت سفتم. Bunu dostałem żołrojne po informacji srazu dostałem Ministerstwa Sejskiego Хозяйства i Kuszczyta Юксер Хознадзорма żołrojne Kuszczyta dostałem i pewna chotamordisme analista system i fedel odem cakuz dore chomelo ili Sztrfusło, stekfusło srazu chężurat wytniemy służbotem Ministerstwa Sejskiego Хозяйства. Politikum parti në khasë fesive dën kurt se khaj bavart khasens në beste erzë sëkdek dinadme. ودون افسناین زیوتا فوازنس اولفن بنته. ایک آلوگیون اکسیت تخیو نرادو نرمک.
Политикум партийный хаса фасивадун хаят фавазы эфснаян зивта фасивад бавсная дзуарта алфамблата ама республикая районта июл варзундар улафам бенатта майдуа хата фасивада минаварта апата наманқаваг инвентар самалкангия алсаванс бруне асыгда канан камқава ватсы бенатта хафснаян зивта вақт фатсаванс проект экадисан тефалгатта кейзахна қава бруне бенсы бенатта фиста удум бавснаян хорс قطاقو فلاموي امراستاج проект نسان او فاسیواد اربانگوم در کنن اما سرای گرنگام وارزنل سایداخ کنن در بانسان کتا президента администрации фасивадом политикай куратор Отото Андрей. Недавно данное мероприятие было проведено на территории святилища Джередзуар и Саудзуар. Участие в проекте принимают активисты молодежного крыла, неравнодушные жители нашей республики. Будем привлекать дальше, чтобы к нам присоединились и другие общественные организации. Молодые ребята, студенты. فاسیواد مینورد فند کننز اکولوژیوم پروژه فعالیت سرمایه‌گذار قصدارد سوگدت اما ست بلت و ورما از داخندر حسب نتوالدایتن در برون کننز سردگون رستاج والدایدر تا ارز قبض مچیات سو و دون سوگدت بلت زفستن وازن سبرون. Следующим этапом после проведения субботников в святилищах планируется перейти к берегам рек. Там бывает особенно грязно в летнее время. Планируется проводить субботники, также реставрацию там, небольшую столов, стульев, что там находится. هفسناین زیوتا وقت فسان سقالزگای فسیوات فزورن سقالزگ استوری تسوانک تفرق در کنن تاسن فاقاز و ایرو موزیک اما کفتتم. نرتا اکادیسان داسا زنزناور رایو مفسی ود ما اربایو اما نال وارز ارز بافسناین قطاق ما یخای باورد با خستن یبونو آلکمندر. اوتات آلونا گاسیتار سینک مریتات فاتیما اینفرماسون را اقدابون. Керуме фаут кана на телевизионна да подсахадун университета врсак филологии, дунья журналистика, ама фасаринок авзакта факультета студента практика. ودونن فادات ود телевизионна да квест базуннан, ама ма армаджта саразнандер. خصار ایرستون پاتساخدون اونیورسیته ورساک فیلولوژی احسان آدمون ژورنالیستیکه اما فسارناک افزکت دکگم کورس استودنتی آس رواق دادون پراکتیکا انتشنیت سمنز پاتساخدون جلی رادیو کمپانی ایره پراکتیکان تخشنستت سمای ارمک بافتیسوی اینفارماسیون رواقت آبون اما سیوودنیامه بانسان کنن قوی در اما استودنتی آلچی در کیار خواهی سمای یرمک نمادر سوا یول خوزدارل. Научилась я очень многому. В основном я научилась искусству съемки, как быть правильным корреспондентом, как правильно составлять тексты, каким языком нужно пользоваться. Мне все очень понравилось. Я бы пришла сюда еще раз в следующем году и вообще осталась здесь. Тележурналиста Косте Сусагдинетта базонын студентта ахыркоты йогут в студии. Нартасым фадатист самай базоны нук хабарты хаяды вацхашчыты, редакторты, операторты, монтаж режиссерты, мру режиссерты Кост. Ама сахицендер фадатист Косте хаяд райсынан, армак бацаттаканге. Заган Владислав Пащенко армак бацаттаку та харзар астады управлений кушыты фадыл. Я участвовал в роли и корреспондента, и оператора. Больше всего мне, конечно, понравилось быть в роли оператора, потому что в будущем я планирую стать оператором. Также во время практики я монтировал. Я увидел, как надо чистить звук, как надо ставить кадры, сколько кадров должно быть в информационной ленте, а сколько должно быть кадров в передаче. Журналистика факультета ахор каннанис яхи хицанзинатта. Анна قواگو بیرا دیسیپلینات زونن. لیتراتورا اما ستیلیستیکا سوانگ پسیخولوژی اما یوریسپرودنسی اونگدر. هات قطاق باستو نرکن ژورنالیست کوست بیرا فونکسیونالون کایو ویما. هات مینیوجتا انا قواگوست دل ژورنالیست کوست در. پاتساخاتون دل رادیو کمپانی ایران نوک خبرت خواهد واس خستک بیازرت استیلا. بانسان کوتا زاگ پاتساخاتون دل مناد پراکتیکا. استودنتان آقاس فوزن سرازرگ پروفیسی Увидеть всю работу изнутри, понять тонкости телевизионной работы, это всегда интересно. Мы со своей стороны всячески помогаем нашим студентам, вместе ездим на съемки, готовим сюжеты, и они знакомятся с внутренней кухней телевидения. И мы очень надеемся, что в будущем из них получатся очень хорошие журналисты, телевизионщики.
Ախսարդա ստուդենտայ դուվա կուրիում պրակտիկաների դագան ֆաут կանեն սիրդակ դկակ урдан та практика норма и сразай. Я думаю, что практика является неотъемлемой частью любой работы, и правильный подход к этой практике уже в будущем очень сильно отразится на работе. Хочется выразить благодарность Хатуне Руслановне за предоставленную возможность проходить практику на ГТРК ИР и тем самым осваивать азы журналистики. من فند شمای سون مونتاژ رژیسور تن ما فند قتلای رمالار خواهی ما بون کدوافتم آخر در ایما کوتوی مخدک در شترت هست آخردن کنانیز افت در زغم ما تلویزیونی ما با خوانو ما فتاک فند Практика растаджецезунен зинеттерайсой ведон студентен аказудесте садартеркосте. Тебл телевира медутерина тататаксана информацион равахт абун. Դարտար բոզունգեուտն Ռեսպուլիկայի սուտկե դարղացախան բունաղադուձանուիմ։ Znawara rajony udzan chór bunagad bunaj 12 gradusa ixsavetatsa perdas. Dzawar rajony chór bunagad bunaj 24 gradusa ixsavetatsa perdas. Qoysaydar chór bunagad bunaj 24 gradusa ixsaveta ivendas. Leningora rajony chór bunagad bunaj 12 gradusa ixsaveta ixsardas. Respublika stolicackin Volodar udzan chór bunagad bunaj 12 gradusa ixsaveta fintas. آخر ودستنا بون خبرتم. نرادو فين بالد میفیرم.